dambe poisson gazima uko sambalanyo Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Dambe jidaka sumalempa Omini kadi Dambe Yujela sambalanyo Amini kadi Dambe jidaka sumalempa Omini kadi Sidaka Yujela sambalanyo Amini kadi Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisuro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanya. Yujela sambalanyo Amini kadi Niami be konta, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizede bana. Basondame, papa na kabo bana yola dame do dama. Oduye buru kela kondana li, de una na kabo tulundi ala dame do dama. Oduye wolo de una konta. Basondame, fila wo, basondame, senebo wo, basondame, baba wo, basondame, dongo bugo, basondame, hena, basondame, marakalu wo, basondame, suragalu wo, basondame, damashilu wo, kamele damaragani godina, basondame, a Conte Bay, a Orange Bay, a Besoro. Produit par Cime Agroalimentaire. Alhamdulillah rabbil alamina di jumai la roma dondo bato kelen nunu ama ina andama masafe aka mina ampela jeli bi juma ya fa na fa tukumina aw yere ba doni juma sera ka ban ananga artiste de be ɲɔgɔn fɛ vraiment anga foli be mali artiste bela jeli anga wole mana se fɛn ma u te gɛlɛya foyi do ala u bina an be baro kɛ ku ka kunnafoniyaw di ama ani bi artiste munu be ɲɔgɔn fɛ na mina kuma min kan o de ye selimafo fɔlɔ an ba ye an ka jamakalaw kun be selimafo kɛ ni selu sera u t'u jatigiw fɛ yen nɔ ninu dunu ni balaw be taga jatigiw yɛrɛ be kunnawolo kosɛbɛ nka sisan a bɛ ka dɔgɔya de wa ou bien a kɛcogo de yɛlɛmana wa an bɛna an da don o de la kuma tɛ se ka taa mɔgɔ minnu kɔ fiyewu o ye an ka ɲamakalaw ani unu minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni n ka musow sera ko ne ko ka d'ale bi k'ale bɛ sigi ne kɛrɛfɛ sira joli i bisimila bi ko dɔ fana kan tuguni ani ɲɔgɔn aw bisimila an faralen no bi aw mulen do an faralen k'u faralen do bi ne denw bɛ ka fara c'est pas grave d'accord mɔgɔ minnu bɛ an bolo bi ka baro in kɛ o mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ o ye Meri Ture ye Meri a kuma tɛ se ka taa ale kɔ parce que ale de bɛ ka concert ninnu bɛɛ organiser Meri de kama wa ne an ka jeliw tɛ ka taa an fo bilen wa Meri a kɛra cogo di Meri i bisimila bi ko de kɛnɛ kan Meri bɛ tila ka na ɲɛfɔ an ye. D'accord n ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ ye bi juma ye ala k'an ka juma caya ala k'an ka bato kelenw bɛɛ minɛ donc an tɛ k'aw ka jeliw bali ka taa fo parce que nin fɛnɛ bɛɛ ye jeliw bɛ nin kɛ ka jatigiw de la ɲɛnajɛw concert ni fɛnw sen fɛ u bɛ se ka jatigi milliers caman la nisɔndiya k'u baro k'u selimafo d'accord mais o t'a bali u bɛ se k'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka taa minnu fɔ u b'olu fɔ mais bɛɛ fɛnɛ fo man di sinon n dalen b'a la k'a fɔ u bɛ k'u seko kɛ mais o yɔrɔ bɛnnen bɛ u yɛrɛ da d'accord Meri kɔfɛ Tata Dramé b'an bolo yan a fana ye jeli denmisɛnnin ye olu wulila k'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ selima fɔlɔ o fana bɛna kɛ wa o tɛna kɛ wa u bɛ k'a kɛ wa u tɛ k'a kɛ a fana bɛna a da don la k'o fɔ an ɲɛna Tata i Dramé
bisimila bigo do kɛnɛ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka juma yɛrɛ d'an ma yarabi ka bato kelenw minɛ an sigira yɛrɛ la an ka wuli yɛrɛ la bon i ye kuma min fɔ an bɛ ka tanti Safi ninnu si o la ala barika la a bɛ se ka kɛ an tɛ se ka wuli ka taa bɛɛ fo mais concert sen fɛ mɔgɔ caman 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 b'a a foli niyɔrɔ sɔrɔ o fɛ. D'accord an da bɛ tila ka na don kuma na tata parce que a bɛna diyagoya aw kan a ta an fa an ka so d'accord tata kɛrɛfɛ an ka cɛ kumaba dɔ b'an bolo yan nɔ a fana tɛ dunan ye nin kɛnɛ in kan ni ale tɔgɔ Dieu wa ou bien a ye ɲɛmaga cɛ tɔgɔ fɔ zere de wa ji de don wa i nana sa ou bien jaune de don wa Cɔrɔnɔ Njayi Cɔrɔnɔ Njayi b'an bolo kɔrɔ Cɔrɔnɔ Njayi. Oui Mimi. I bisimila. Ba somɔgɔw bɛ di. Ba u ka dɔ fara partageli kan parce que kunnafoni dumanw de bɛ partager ko dumanw de bɛ partager. An bɛ an filɛlibaga bɛɛ fo k'a fɔ ala k'an ka juma hɛrɛ caya ala k'an ka jamana basigi ala ka bɛn ni sabati na an ka jamana kɔnɔ. Merci. Ala ka dugawu minɛ ayiwa Cɔrɔnɔ kɛrɛfɛ an ka on va se heureux an n'ale bɛna ɲɔgɔn heureux yan an bɛ cɛw heureux ka musow heureuse Madame Momo Safiatou Diabaté Safi Diabaté Double Diabaté bisimila bigo dɔ kɛnɛ kan a diyara n ye trop n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ala ka juma hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen a diyara n ye ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen Safi an bɛ continuer ni e selimafo fɔlɔ an ka ɲamakala a kun tɛ tɛmɛ o kan aw b'a kɛ sisan. Bon o question diyara n ye fɔlɔ a kun tɛ tɛmɛ an ka ɲamakalaw kan je crois que hali an bɛ yɔrɔ min na sisan a tɛ ka tɛmɛ ɲamakalaw kan cogoyaw de falenna dɔɔni parce que fɔlɔ hali jatigiw tɛ ni cɛ kun ye dɔnkilidalamuso furu ni cɛ taara misiri la n'a seginna ka na a bɛ don da fɛ dɔrɔn o y'a sɔrɔ dɔnkilidalamuso fɔlɔ la cɛri la k'a selimafo ni dɔnkili ni fɔlifɛnw bɛ so kɔnɔ u b'a laminɛ dutigi bɛ selimafo na i bɛ sɔrɔ ka bɔ ka taa jatigiw fo ni juma misiri jiginna donc a bɛ ka continuer moi personnellement n yɛrɛ b'a kɛ bon n b'a ye mɔgɔ caman ba b'a kɛ fɛnɛ hali sini ne bɛ déplacer ka taa n jatigiw fo caman bɛ ka na mais caman tulo bɛ n na ne ma taa seli fitinin na n bɛ taa seliba la ne ma taa seliba min na n bɛ t'o seli fitinin na bon ni ɲɔgɔnna caman n bɛ mɔgɔ caman ta ye. Mais i y'a fɔ cogo min na e ka foli daminɛ du kɔnɔ de wa ni tɔnɔ ka bɔ parce que ka daminɛ i yɛrɛ fana na o bon ala ko tiɲɛ ne ta tɛ n bɛ foli kɛ mais n t'a kɛ ni dɔnkili ye n ka foli bɛ fɔlɔ ale de la donc o kɔfɛ n bɛ taa n jatigiw fo don min na ne ma taa san min na n bɛ n sigi n ka so k'u bɛɛ selimafo k'a ci o ma. Momo min y'i kɔnɔna suruku kɛlɛ ko tɛ dɛ ze na selimafo i bɛ bɔ seli kɛnɛ na ka na dɔrɔn so bɛ ta i la e fana y'o layidu d'i ma ni mɔgɔ fana tɛ selimafo wari di dun ne fa bɛ selimafo wari di dɛ ne fa b'a di dɛ aw bɛna jɛ ne fa la ka ne sigilen to cogo di selimafo wari tɛ sɔrɔ donc sisan an fana y'an ban d'accord tata e fana bɛ selimafo kɛ bon don dɔ la ne delila ka mama ɲininka ne ko mama Safi ma i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la mɔgɔ n'i bɛ débutant na mɔgɔ mɔgɔ donna baara la i ɲɛ hali n'a kɛra tile kelen de i ka kɔrɔ n'a ye a ka kɔrɔ n'i ye i b'a bonya surtout mama Safi ni y'anw baw de n'a fɔra jeliya kuma jeliya tagabolo jeliya kan ka taga cogo di a danbe n'a a hɔrɔnya n'a a jeliya kuma kɔnɔna la donc ne bɛ mama suit o la n b'a suit o la don dɔ la n delila ka ɲininka n ko mama n ko selimafo ninnu yɛrɛ n ko ni jatigiw bɛ fɛ k'a fɔ ko n ka t'u selimafo a ko ne den a ko sunkalo b'a sɔrɔ jatigiw sɛgɛnna a ko sunkalo b'a sɔrɔ jatigiw sɛgɛnna donc sunkalo la sunkalo seli ne yɛrɛ tɛ taa jatigiw fo a man teli dɔɔni n m'a fɔ n t'a kɛ mais a ka suma a b'a sɔrɔ mɔgɔw sɛgɛnna pour seliba la o b'a sɔrɔ mɔgɔw lafiyalen don bɛɛ nisɔndiyalen don i bɛ se ka bɔ i bɛ t'i jatigiw fo seliba la seli fitinin i bɛ se k'a sigi i bɛ video k'u ye u b'u fo bon ale y'o fɔ ne o y'a sɔrɔ n y'a ɲininka a y'o idée min di yan ne y'o fara n ka denmisɛnnin ta kan ne y'ale ka mɔgɔkɔrɔba hakilina fara n ka denmisɛnnin ta kan n'o minɛ ale yɛrɛ de da mama Safi da. D'accord merci Darami mais sɛgɛn ne ma sɛgɛn faamu financièrement ma ou bien farikolo bɛ sɛgɛn. non financement cogo b'a la parce que i b'a dɔn fɔlɔ ni sisan tɛ kelen
fɔlɔ i bɛ t'i jatigi fo hali n'a ma fɛn d'i ma i b'a sɔrɔ san kɔnɔ a ye sɔngɔ kelen de kɛ ye mais i taara o de barikada seli don mais sisan hali ni jeliw sɔnna k'u bɛ taa ni gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ n'i ma fara i n'i fɛ mɔgɔ bɛ tigɛ ɲɔgɔn na dɔw b'u dogo i bɛ taga i bɛ kuma dɔw ma i m'a dabɔ wariko kama mais u yɛrɛ bɛ gêner i m'a faamuya pour que an bɛɛ ka bila lɛzi la o fana b'a kɔnɔ sunkalo kɔnɔna na gɛlɛya sugu minnu bɛ na ka denw ka fɛnw san fɛn caman bɛ jɔ fɛnw bɛ gɛlɛya donc an bɛ ka hali dɔnkili min da an ka so an bɛ ka don de la donc hali ni fɛn t'u bolo n'i y'a ci u ma i y'u bila lɛzi la mais ka déplacer ka taa mɔgɔ fɛ dɔw bolo n'i taar'u fɛ n'u ma se ka fɛn d'u ma u bɛ gêner o man di ne o de la en général ne kɛ man di ka foli kɛ seli fitinin kɔnɔ n bɛ seliba kɛ. D'accord. Thierno Ndiaye an b'i ka émission suit i bɛ jeliw wele i bɛ artistes wele an ɲɛ b'a la tile fila in na bɔ a daminɛna dɔɔni bɛnbaliya dɔ bɛ an ka a bɛ artiste kunda a bɛ jeli kunda e de b'u bɛɛ lajɛlen wele est-ce que e ka émission tɛ se ka kɛ sababu ye seli bɛ na se ka i yɛrɛ b'a dɔn min ni min tɛ bɛn ka fɛn dɔ organiser pour que ko kɛ i bɛ ko selimafo u ka se ka bɛn kɛnɛ kelen kan ka se ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ est-ce que o capacité tɛ e bolo bi yan. Oui. Allez nous partager. Allez nous partager kosɛbɛ. Bon, i b'a dɔn aujourd'hui artistes ka domaine filɛ nin ye vraiment ne yɛrɛ c'est à dire que ne b'a domaine kɔnɔ bi tɛ depuis avant que ne ka n ka baara daminɛ ne tun bɛ manageria kɛ ne tun bɛ voyager ni artistes ye sous région ninnu na kuma caman bon ne ka voyager avec les artistes la plupart an bɛ taa sous région na bon ne tun bɛ taa documentaire kɛ yen o documentaire kɔnɔna na n bɛ profiter ni artistes ye donc ne ye artistes ka milieu caman dɔn o la o yɔrɔ la n bɛ profiter ka Jelika Jawara fɔ Jelika tun ye n ka artiste ye kosɛbɛ ani Mama Jakite Aramata Jakite balimamuso ani ka fara Wasolo n ka caman kan bon aujourd'hui bɛnbaliya mun bɛ jeliw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien artistes ni ɲɔgɔn cɛ a ka dun kosɛbɛ bon i ye kuma min fɔ est ce que anw ka émission tɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn don u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ anw yɛrɛ bɛ a labɛn na nka a ma nɔgɔn n'an ko an b'a labɛn na k'an sigi an bɛ se ka bɔ ni stratégie jumɛn ye an bɛ se ka bɔ ni sira jumɛn ni sira jumɛn ye mun b'a to u yɛrɛ damaw ka se ka ɲɔgɔn latama mais a ma nɔgɔn i b'a sɔrɔ a kɛlɛ caman bɛ yen a caman jubaju ye faniw ye a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a jubaju ye u yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw ye bon o ban man di kosɛbɛ bon a kɛlɛ fasugu ni cɛkokɛlaw donna na walima ni wariko kɛlɛ donna la o fana ban ka gɛlɛn kosɛbɛ donc il faut vraiment fo temps de ka kɛ i ka gɛrɛ u la i k'u yɛrɛ dɔn mɔgɔ nasugu jumɛnw don donc bon i y'a ye bon vraiment anw n'u bɛɛ gɛrɛmɛ ɲɔgɔn na n'u bɛɛ ka di ne yɛrɛ kɔni bon basi tɛ ne ni artiste ci cɛ u bɛɛ ye ne ka mɔgɔ ye bon bi a ka di ne ye ne yɛrɛ mana ye surtout artiste kunda ni n ko artiste kunda yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ spécialement jeli kunda jeliw de kan ka kɛ misali yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ parce que jeliw de y'an ka bibi na an ka laadafɛnw olu de kan k'o sankɔrɔta diɲɛ fan bɛɛ jeliw nafa ka bon kosɛbɛ an ka société kɔnɔ hali ni kɛlɛw nana u b'a fɔ cogo min na ni bɛnbaliya donna jatigiw ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ don u b'u to depuis da la ka kule kɛlɛ bɛ se ka ban n'u y'i ka mɔgɔ kɔrɔ f'i bɛ kasi bon yɔrɔ ni kɛlɛ kɛra u ɲɔgɔn cɛ a ma nɔgɔn mais je pense que ko foyi tɛ yen ko ban waati t'a la ban waati bɛ ko bɛɛ la donc i y'a fɔ cogo min na an b'a labɛn na nka labɛn tɛ taa ni mairie ninnu yɛrɛ tɛ an ni mairie ninnu yɛrɛ b'a wulikajɔw la olu minnu fana ni artistes gɛrɛmɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ hali ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan Mali ye jamana ye an bɛɛ de bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la mais mɔgɔw hali ni furumuso ni furu cɛ aw bɛ kɛlɛ o kɛlɛ ye diyagoya ye bon kɛlɛ dɔw ban ka di dɔw ban man di mais foyi tɛ yen ko mun tɛ ban diɲɛlatigɛ la o tɛ yen donc an b'a wulikajɔ la inchallah ka fara artistes yɛrɛ ka dɛmɛ kan ka fara manageriw fana mairie ninnu fana ka dɛmɛ kan an b'a ko kan inchallah n'a waati sera a tɛ dogo mɔgɔ la fana a bɛ ban an jigi bɛ bɛɛ lajɛlen kan an jigi bɛ an ka artistes n'u ka jeliw kɛrɛfɛ mɔgɔw kan ani faniw a yirala k'a fɔ ko anw de ye problème ye anw de b'a fɔ nin ka di ye nin ka di ye anw de bɛ don u kan n'an dala kumaw ye anw de bɛ don u kan ni ko caman ye donc an ka sabali an ka to ninnu ka bɛn Mary ayiwa ni seli dun bɛna se concert bɛ caya seli dugusajɛ concert bɛ kɛ seli dugusajɛ filanan concert bɛ kɛ mun na concert ninnu tɛ kɛ ɲɔni seli cɛ walasa an ka jeliw a ka d'an ye u ka taa an fo an ka so mais ni aw ye concert kɛ an bɛna taa concert kɛ yɔrɔ in na ye Mairie mun de la tɛ kɛ ɲɔni seli cɛ Safi bɛ yɛlɛ o kuma na mun na concert tɛ kɛ avant la fête. Bon Mimi i ka o ɲininkali a jaabi ka nɔgɔn a ka gɛlɛn parce que bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don seli fitinin fara seliba kan yɔrɔ i b'a remarqué sunkalo kɔnɔna la mɔgɔw bɛ u yɛrɛ minɛ fɛn caman na
hali ɲɛnajɛ parce que yɔrɔ ɲɛnajɛ fɛnɛ suguya ka ca dɔw bɛ yen nɔ a dagalen don dɔw bɛ yen olu ma daga a bɛ tan a bɛ dépend kow n'a kɛcogoya la mais mɔgɔw b'u yɛrɛ minɛ nin bɛɛ la donc a ka di mɔgɔw ye ni seli yɛrɛ ye a damana fête de seli ye ɲɛnajɛ donc sunkalo mana tɛmɛ a ka di mɔgɔw ye ka bɔ ka taa fête kɛyɔrɔ la ka t'u yɛrɛ ɲɛnajɛ donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ concert organiser artistes fɛnɛ bɛ fara an kan parce que u n'u ka fanu famana parce que i b'a sɔrɔ hali artistes bɛ jeu minnu kɛ sunkalo kɔnɔna na bɛɛ bɛ jɔ donc ni sunkalo tɛmɛna a ka d'u ye ka se ka concert dɔw kɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan k'u ka fanu la ɲɛnajɛ donc ne yɛrɛ bolo o ye sunkalo ta ye seliba ta dun hali seliba la même chose ne fɛnɛ bolo o y'a damana selimafo de ye parce que jeli a kɛra jeli o a kɛra artiste o i kɛra mɔgɔ sugu o sugu i tɛ se k'i jatigi bɛɛ fɔ hali n'i ko k'i bɛ déplacer ka taa mɔgɔw fɛ yen nɔ kelen kelen i tɛ se ka t'i kanubaga bɛɛ fɛ yen i tɛ se ka t'i jatigi bɛɛ fɛ yen mais n'i ye concert dɔ organiser i bɛ se ka wele bila i jatigi bɛɛ ma u bɛɛ bɛna ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ min na occasion don u bolo ka bɛɛ selimafo ka tila ka bɛɛ la ɲɛnajɛ et puis a bɛ ɲɛnafin bɔ mɔgɔw la ok mais anw jatigi tɛgɛma gɛlɛn dɔw bɛ yen parce que ni jeli taara anw fo peut-être comme anw tɛgɛma ka gɛlɛn an bɛ se ka 5000 d'i ma i bɛ taga n'o ye mais n'a fɔra k'an ka taga concert kɛyɔrɔ la an b'an ka passe bɔ ka taa concert kɛnɛ kan n'an taara muso an dun filɛ muso muso an b'an ɲɛmada ɲɔgɔn ma ni kan ka 5000 di ni ɲɛ bɛ ɲɛ dɔw la dɔrɔn i bɛ se ka kɛ 10,000 ten ka kɛ 20,000 ten anw tɛgɛma gɛlɛnnin dɔw ka juru kari kan na o yɔrɔ ninnu fɛnɛ filɛ nin ye i b'a sɔrɔ généralement concert ninnu caman fɛnɛ tɛ dabɔ fasada kama merci ne tun bɛ o de fɔ sa concert caman bɛ yen i b'a fɔ anw ta filɛ nin an bɛ ka double kɛ an bɛ don fɔlɔ min ta kɛ seli dugujɛ fasada tɛ yen i ye baara min kɛ san kɔnɔ i bɛ fɛ ka t'o de kɛ i y'a kɛ studio kɔnɔ n bɛ fɛ ni n jatigiw ni n ka fanu aw k'an ɲɛ n bɛ studio kɔnɔ cogo min ani ni n bɛ live kɛ cogo min double cogo de ne m'o fɔ double concert an bɛ o de kɛ n bɛ fɛ i k'a ɲɛfɔ i k'a ɲɛfɔ n concert in kan dɛ concert ye tiɲɛ ye Mali concert kelen yɛrɛ ye kabako ye fɔlɔ an bɛ don mɔgɔw ka buru kɛ ka bɔ k'o kɛ double ye a ye double in ɲɛfɔ an ye dɔɔni bon seli dugujɛ an bɛ concert min kɛ fasada t'o la fosi t'o la n ye son min kɛ depuis k'an jɔ micro la n bɛ togo dɔ de da en live o ye seli dugujɛ ta ye seli min dalen b'o fɛnɛ kan dugujɛ filanan an b'o kɛ Sheraton na 50,000 par personne donc an bɛ moderne kɛ a n'an ka kɔrɔlenw fɛnɛ a fila ɲagaminen ye 50,000 par personne i ka yɔrɔnin dɔ bɛ yen n b'o walawala i ye dɔɔni i ko ko aw bɛ deli ka concert ye mais double concert o bɛ mɔgɔ caman dabala ban parce que i b'a dɔn artiste milieu in filɛ nin ye bɛɛ n'i ka ko cogoya don alhamdulillah Safi ni Momo fanu yɛrɛ ɲuman la Lion et le Lion chaque fois olu b'a essayer ka ko de kɛ mɔgɔw ma deli ka minnu ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ parce que i b'a ye u bɛ ka tendance bɛ k'olu suit d'une manière parce que caman b'a ɲini k'u ladege caman b'a ɲini fɛnɛ ka hali dépasser donc toujours olu bɛ fɛn de kɛ mais très rare i k'a ye k'a fɔ k'u bɛ ka mɔgɔ ta kɛ mais toujours u yɛrɛ bɛ fɛn dɔ de créer u yɛrɛ bɛ fɛn dɔ kɛ donc a bɛ wagatinin bɔ san o san u bɛ concert kɛ siɲɛ kelen alhamdulillah concert fɛnɛ a bɛɛ bɛ lakale donc Safi kanubaga ka ca denmisɛnnin na a ka ca mɔgɔkɔrɔba la a ka ca setigi la a ka ca classe moyenne na donc raison pour laquelle cette fois-ci a y'a décidé k'a fɔ bon par exemple salon Safi ka concert dɔ kɛra CCB la tige tun ye 10 000 ye mɔgɔ hakɛ minnu yɛrɛ y'a demandé k'a fɔ a ka d'an ye ka taa mais 5 000 de b'an bolo o ka ca minnu yɛrɛ fɛnɛ ko 10 000 b'an bolo an bɛ fɛ ka taa saraka don mais place ma sɔrɔ salle kɔnɔ c'était trop caman yɛrɛ tora kɛnɛma fo k'a kɛ mankan ye u ka wari b'u bolo mais u tɛ se ka place sɔrɔ donc cette fois-ci ale y'a décidé k'a fɔ bon an ka concert dɔ kɛ ka yɔrɔ dɔ ɲini mun bɛ se ka jama ta wariko yɛrɛ tɛ a ka kɛ ni kanubagaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ni ka fanu ka ɲɔgɔn ye parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ni olu nana salle u ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ a ma diya ye n'i ko ko wariko tɛ an tɛ sɔn non n'i ko wariko tɛ n bɛna fɔ an bɛ sɔrɔ an tɛ ni waati ta dɛ ayi sisan n'i ko wariko tɛ mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ n'i ye concert kɛ 2000 a bɛ fa fo place bɛ dɛsɛ n'i y'o ye ka taa concert kɛ 1000 i b'a dɔn kɔni objectif tɛ wariko ye a kɛ kun ye pour que et puis Mary yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen n bɛ fɛ k'i latɛmɛ o yɔrɔ la a ka di n ye fɛnɛ yɛrɛ de an ka jeli milieu la il faut k'an ka da an yɛrɛ la parce que an bɛ moderne kɛ an bɛ jeliya fɛnɛ de kɛ mais Bamako yan n'i y'a kɛtɔ ye dɔrɔn ko double concert i bɛ taa sɔrɔ rappeurs ka niveau dɔrɔn de don ou bien Kante ninnu b'a kɛ mais jeli milieu la pourquoi pas an t'a kɛ i bɛ Dakar artistes ye u b'a kɛ comme il faut an bɛ ka dɔnkili dumanw da an bɛ ka baara kɛ comme il faut an bɛ ka effort kɛ donc pourquoi an fɛnɛ tɛ double concert in kɛ a ka ye a ka dɔn
k'an fɛnɛ fanga b'an fɛnɛ la ka kɛ. A bɛ se ka kɛ exemple ye tɔw fɛnɛ bolo. O b'a yira peut-être nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Safi ka o de kɛ. Ok, yɔrɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ y'a la. A jeli milieu yɛrɛ la an ka milieu la ne ko n'hakili t'a la. Double concert tantôt. Et puis n b'a ye rappeur cɛ ninnu de ka côté la. Et puis tanti Mimi, muso ma kɛ fɔlɔ. problème ye fɛn min ye mɔgɔ mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ baara o baara la n'i y'a ɲɛɲini ka sala ni Mama Safi ko ara bɛ concert kɛ don n'a dugusɛjɛ a bɛ se ka kɛ parce que a capacité b'a la dɔnkili b'a da kɔnɔ a énergie b'a la a bɛ s'a bɛɛ la. Donc mɔgɔ dɔw tɛ seri. Ayi m'a fɔ mɔgɔ tɛ se dɛ. Ne bɛ ka n ba de ta fɔ ne bɛ fɛ ka n sen da n ba de sen da nɔ la donc ne bɛ fɛ ale ka dɔnkili ɲɛɲini. Ayi tata ma fɛn bɛɛ tɛ se. Ne ma fɔ bɛɛ tɛ se ne ko ayi dɛ ne anw ba b'an protéger a y'an protéger ne ma fɔ bɛɛ tɛ se dɛ ne ko ne ba de bɛ se a y'a ɲɛɲini depuis bi tɛ k'a ɲɛ dɔn mɔgɔ bɛ baara o baara la diɲɛlatigɛ la i b'a ɲɛɲini de fɔlɔ ka ɲɛ dɔn soni k'i bila diɲɛ fɛn fɛn la i b'a ɲɛɲini ne ba filɛ problème mun ye n'a ye dɔnkili taari mɔgɔ min da kɔnɔ sisan a b'a fɔ ne ka nin dɔnkili sɔrɔ a sɔrɔla karisa sababuya la bon i y'a ɲɛɲini de a y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a bɛ don studio la a bɛ dɔnkili dumanw da donc ne ba bɛ double concert mérité yɔrɔ n'o t'a ka ex y'an sɛgɛrɛ don o don dɔ bɛ ne snapé o la ka ne bila Mimi Selma fɔ ko o de fɛnɛ ma tiɲɛni kɛ ye hukumu kɔnɔna la Cɔrɔnɔ Njayi seli fitinin tɛmɛnen an ye Safi a taara jaba Selma fo o yɔrɔ la an kun y'a mɛn ko ani babani ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ kɛlen ka ko ye mun kɛra la Sira kuma donna bi kana jan bila ɲɛ fiyewu bon i b'a dɔn a ye dɔ fara partager kan Cɔrɔnɔ ka Safi ni babani ye jaba ka salon kɔnɔ bon a don cɛ bon i b'a dɔn ni mɔgɔ mɔgɔ ye bɛɛ bi i ka hakilataw fɔ bon ne kɔni y'a ye ne kɔni bon n bɛ se ka fɔ a balila n'a ma bali na parce que de un bon mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ de fait que i k'u yɛrɛ ye ɲɔgɔn kan bon et puis Safi a don Safi ye dɔnkili da ni Baki u tun bɛ ka dɔnkili da kosɛbɛ a don kuma caman bɔr'u yɛrɛ da i b'a dɔn maliyɛn ye lakalita yiri ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ bon je pense que ne kɔni bon ne y'a ye bon i b'a fɔ mɔgɔ tɔw quoi bon n'i y'a ye i dabali bɛ ban dɔɔni mais je pense que o jaabi bɛ Safi yɛrɛ de bolo comme Safi yɛrɛ est présent moi je pense que Safi de bɛ se k'o jaabi o selidenni ta kɔfɛ Safi est ce que e bɛ taga Selma fo la i jatigi wɛrɛ fɛ yen bilen Mona? Est-ce que tu t'es pas senti piégée? Non, jamais. T'es piégée. Nene jatigi min bɛ ne ni Meri cɛ n'o o b'a ni jelimuso wɛrɛ cɛ a k'an bɛɛ wele yan min bɛ ne da kɔnɔ n bɛ n'o fɔ Meri ye n bɛ bɔ ka taa ni bonya bɛ ni mɔgɔ min cɛ an b'o kɛ o yɔrɔ la surtout moi personnellement i b'a dɔn min kelen bɛ k'a to yan kɛlɛ ni fɛnw tɛ ban image bɛɛ bɛ fɛ ka nkalon tigɛ image la pour que k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i ye min yɛrɛ yɛrɛ ye o ye min yɛrɛ yɛrɛ n'i ma fara fɛnɛ k'a fɔ e min b'a fɔ e de ye sotigi e de man ɲi e de ka jugu ka sɔrɔ i ni Ala camancɛ de o y'i yɛrɛ yɛrɛ ye dogo fara bange kan mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔ 10 wele o a bɛ taa dɔrɔn aw ka baara kɛ min ka gɛlɛ baara la mɔgɔ min ye ne wele n bonya mɔgɔ de don n maloma mɔgɔ de don depuis Ala ka ne da ne ma don jaba fɛ ko n taara Selma fo kɛ mais vu que n sigi o sigi san o san n bɛ hɔrɔn fɛn fɛn don la ka dɔrɔmɛ 1 di yan n b'o tanu jaba yɛrɛ de ye ne wele ko n bɛ fɛ i ka na nin don i ka na an ka wari d'i ma ne ma taa ali fasa da kama ne bɔra sumu privé wɛrɛ de la bajɛgɛ de fɛ yen an ka tɛmɛ n bɛ n jɔ k'an ka wari minɛ jaba la n bɛ taa donc n taara sɔrɔ a bɛ ka maquiller a ko n ka n sigi donc n ye n sigi n jatigi de don donc n y'a kɔnɔ o temps kɔnɔ jɔsi ye dɔnkilida daminɛ a ko n ka wuli ka morceau kelen da parce que ne n'o tɛ fɔli fɛn kelen kɛ donc ne dun ni n den de bɔra sumu privé la j'étais obligé k'ale de bila tugun a ka taa ka kɔrɔta n ko n bɛ n ka morceau kelen de kɛ n bɛna n ka morceau de ta wagati min na a sɔrɔla k'a fɔ n ye ko karisa nana mais n b'i deli mɔgɔ jatigi bon hali ni delili tun tɛ ne lamɔna duba de kɔnɔ buna ala ma den n bɛ bonya ta sira dɔn n bɛ bonya kɔrɔ dɔn n b'a faamu donc n nana jaba de kama n ye n ka dɔnkili de da n bɔra ka taa hali n'o ɲɔgɔn 100 nana i se k'i ka yɔrɔ bila ko ne ni nin man di aw bɛɛ bɛ mɔgɔ kelen de la donc ne bɛ taa n bɛ n ka dɔnkili da et puis n bɛ n kɔ don n tɛ don mɔgɔ la n'i ma don na mɔgɔ o mɔgɔ kɔrɔ fara dɔgɔ kan n b'i bonya n'an bɛɛ tora bonya kɔnɔ an bɛɛ bɛ bɔ bonya da fɛ mais n'an bɔra la n'i y'a attaqué n fana b'i contrarier merci nɔgɔ n'i ye
mais bien sûr. Kelen kun bɛ ne bolo n'o tɛ kɛ baasi ye ka tɛnku Safi Jabate la Safi n bɛ se k'i ɲininka kɔni. Et o tɛ la an bɛ ouverture média de la. Baro tɛmɛ ka kan bɛɛ ma. Baro tɛmɛ ka kan bɛɛ ma. N ka bon kojugu Safi an b'i tɔɔrɔ. Ayi a tɛ k'i tɔɔrɔ a tɛ k'an tɔɔrɔ. Ok d'accord ko Banfula ye kama de ka jan n bɔra fo Texas ten il faut que n k'a yira dɔɔni quoi. Bon Safi ɲininkali min bɛ ne bolo ne tɛ dɛ ŋunuŋunukaw u b'o de wele nanzarakan na ko des rumeurs. ŋunuŋunukan na komi a don ne yɛrɛ kɔni an bɛɛ y'a ye. Bon ani ko wɛrɛw de ɲaamina ɲɔgɔn na i b'a dɔn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bezuw bɛ bali ka don ɲɔgɔn na an bɛ kumadan minnu sɔrɔ an ka gɛrɛndaw ni barodaw la a don Dubaï ye fɛn dɔ nana ɲaami a bezi kɔnɔ ni o ye porte pota o yɛrɛ kɛra ka dugu minɛ bon an k'an baw kunna an to yen mais ne ye mɔgɔw ka kuma caman lamɛn quoi i kɔni tun bɛ ka dɔnkili da tiɲɛ don i jatigi muso y'i wele ni o ye Jaba Sura mais e bolo e tun bɛ ka dɔnkili mun da kɔrɔtigɛli ma kun t'a la kɔrɔmatigɛli voilà e bolo o kun t'a la n'est-ce pas. Jaba bɛ ne wele wagati min na a den ka anniversaire la n'a kɔfɛ dagaba bɔra o donni kama ne ni mɔgɔ min ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin sen ta la o kun tɛ yen o kɛnɛ kelen kan tugun ne seginna a kan n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ n ko Jaba n nana dɔnkili da de la i la mais n ma na kɔrɔmatigɛli la n bɛna jeliya yɛrɛ yɛrɛ de k'i la n ye min sɔrɔ n fa ka so. Voilà. An k'o datugu fa. A y'o fara partager. K'o partager. Ayiwa cɔ nɔgɔ k'a bɛ partager. Sisan Meri n'an ko an bɛ concert ni an ka segin ka na an ka studio kɔnɔna na concert ni jeliw ka selimafo ta jeli ka bɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye a la Safi ni Tata bɛɛ bɛ se ka répondre. Bon jumɛn nafa bɛ se jeli ma concert ni selimafo in na. Nin fila bɛɛ nafa bɛ se jeli ma Mimi parce que Safi bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan selimafo bɛɛ ni ŋaniya don mais olu b'a caman kɛ waleɲuman dɔn de la mais fɛn ɲini tɛ jeli minnu bɛ deli ka jatigi minnu bɛ deli ka ɲuman k'u ye san kɔnɔ donc u fɛnɛ bɛ olu waleɲuman dɔn ka wuli ka t'u ma seli la ka t'u fo mais u tɛ na ni ŋaniya ye k'a fɔ n bɛ taa karisa nɔfɛ ka taa wari ɲini a bolo o kama hali a y'o de f'i ye ko u bɛ sunkalo seli fitinin bila parce que u b'a dɔn sunkalo kɔnɔna musakaw ni fɛnw ka ca jatigiw bɛ gêner bon hali ni e ŋaniya ye karisa bɛ deli ka ɲuman kɛ n bɛ taa waleɲuman dɔn ka taa bonya mais peut-être ale tigi bɛ se ka gêner k'a fɔ karisa nana ka na n bonya mais vraiment ma se ka wari caman d'a ma jatigi bɛ gêner o la o yɛrɛ man di olu yɔrɔ o bɛɛ ye hakiliko de o bɛɛ ye hakilimaya de donc selimafo bɛɛ tɛ wari ɲini ye a dɔw kɛ kun ye bonya ye bon concert fɛnɛ bɛ ten concert dɔw bɛ yen nɔ i b'o dabɔ n bɛ wari ɲini kama mais dɔw fɛnɛ bɛ yen i b'o dabɔ i kanubagaw la nisɔndiya non concert yɛrɛ wari ɲini b'a la c'est clair parce que an bɛ baara minnu fɛnɛ kɛ album tɛ san cassette tɛ san donc an bɛ concert ninnu fɛnɛ kɛ pour que an nafa dɔw ka bɔ a la o b'a la en même temps aussi k'a yira n tɛ se studio dɔrɔn na n bɛ se live fɛnɛ la. Parce que live bɛɛ tɛ se live in na dɛ. Voilà donc c'est pas facile il faut que san kɔnɔ san kelen kɔni kɔnɔ siɲɛ kelen i k'a yira i ka faniw na ko ne yɛrɛ filɛ n yɛrɛ ye nin de ye quoi. Parce que studio bɛ se ka nɛmɛrɛ tu. E delila ka concert kɛ yan. Awɔ an ye concert misɛnmisɛnninw kɛ kɛrɛfɛla ninnu na. Misɛnman tɛ concert la dɔnkilida ka gɛlɛn koyi. Problème ye min ye. ayi ne den b'a ci de dɛ. est-ce que ne ka protéger bɛ yen min t'a gosi. ayi diɲɛ kɔnɔ u bɛ se yɛrɛ yɛrɛ de. I b'a bɛ k'i commentaire kɛ bɛɛ ɲɛ b'i la. Ka dɔɔni fɔ an ka émission in kan. N ko Safi b'a dun da de. diɲɛ kɔnɔ ayi diɲɛ kɔnɔ walayi ne ka mɔgɔ bɛɛ bɛ se live la o kelen kɔni lebu foyi ma se ka kɛ ne la o yɔrɔnin na. waradenni bɛɛ de bɛ se. anw b'an sen da an ba sen da nɔ de la dɔɔni dɔɔni mama. allez-y prévu yira prévu yira. ɲumankɛla kana mɔnɛ ɲumankɛla kana mɔnɛ k'i to i la ɲumanya b'a la i tɛ bɔnɛ donya la ɲumankɛla kana mɔnɛ ɲumankɛla kana mɔnɛ k'i to i la ɲumanya b'a la mama i tɛ bɔnɛ donya la kile to i la ɲumanya b'a la a ye tɛgɛrɛ nin fɔ kɛ k'i to i la saramaya la kile to i la dɔnkili duman na k'i to i la kɔnɔjɛ b'a la kile to i la furubato la k'i to i la barika ɲini na i tɛ bɔnɛ donya.
ne m'a fɔ aw ye ne m'a fɔ aw ye n ko ne ka mɔgɔ bɛɛ de bɛ se u bɛɛ bɛ se Mary n'a fɔra k'a bɛ palais ta sisan ko Mary ka organiser ko tata kelen bɛna concert kɛ an bɛ se ka a kelen bɛ sumu kɛ o sumu ka gɛlɛn ni concert ye o ne bɛ sumu kɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ ne bolo min tɛ sumu kɛ n bɛ concert kɛ n bɛ live kɛ n bɛ jouer yɔrɔw la c'est vrai c'est vrai mi ko i ma nɔgɔn dɛ a bɛ mɔgɔw wele de trop Safi a bɛ mɔgɔw wele de Mimi, ça fait mon fort. Alors, artisanat là, ça c'est très important. Mɔgɔ mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a tɛ se yɔrɔ artiste dɔw bɛ yen n'olu yɛrɛ ye dɔnkili da i ɲɛna sa i yɛrɛ b'a dɔn vraiment nin bɛ k'a forcer ou bien dɔw bɛ yen nɔ olu fana b'a kɛ ni fɛlɛ ye u bɛ dɔ clasher u bɛ fɛn dɔ fɔ dɔ ma donc o besoin ni fɛnw u b'u gulon gulon la ka jama ɲini ka tɔgɔ ɲini mais ani mɔgɔ min bɛ se yɛrɛ yɛrɛ kelenw tɛ quoi mɔgɔ min bɛ se i b'a se sɔrɔ bonɛ man di voilà mɔgɔ min bɛ se i b'a sɔrɔ o tigi kɔni bɛ se o dawula ta man di dɛ parce que o ye mɔgɔ clasher o ma mɔgɔ clasher a bɛ min kɛ a bɛ jama parce que talent b'a la Mary yɛrɛ bɛ na o Mary e yɛrɛ ka baara in est ce que a tɛ kɔlɔlɔ lase e fɛnɛ ma bari sabula mi n'i ye Safi ka concert organiser ti se ka maramba ta organiser dɛ Mary non bon au fait maramba bɛ wele ou ale fana bɛ partie o yɔrɔ mun filɛ nin ye i b'a dɔn personnellement ne problème tɛ ne ni mɔgɔ si ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ baara kɛ ni agence tɔgɔ de donc l'agence est là pour tout le monde an tɛ fara mɔgɔ kan ka mɔgɔ kɛlɛ an tɛ mɔgɔ labila mɔgɔ ye yɔrɔ ne ni Safi bɛ jɛ ka baara kɛ Safi furadama ma deli ka ne associé k'a fɔ ko karisa n bɛna nin kɛ karisa contre la an ka nin kɛ o tɛ yen a furadama ma deli ka ɲini fɛnɛ voilà k'a fɔ ko karisa n dɛmɛ ka nin lase mɔgɔ ma ou bien karisa ka i su ka kɛ fɛn dɔ kan o tɛ yen an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ ŋaniya ɲumanya kɔnɔ au contraire ale yɛrɛ bɛ deli ka an dɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw ka kungo la mun tɛ ale ta ye Safi yɛrɛ bɛ ne wele ka idée caman di ne ma mɔgɔ wɛrɛ artiste wɛrɛw kungo la n'a ye nin kɛ tan nin bɛ ɲa n'a ye nin kɛ tan nin bɛ ɲa pour que k'olu dɛmɛ mais olu dɔw yɛrɛ t'a dɔn hali ko Safi t'a dɔn o la mais Mary est ce que e tɛ gɛlɛya sɔrɔ nin fɛn ninnu na vu que parce que sisan nɔ an bɛ ɲɔgɔn viser quoi i b'a sɔrɔ bɛɛ ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ni e bɛ dɔ ka partie la sa e de b'o ka fɛnw bɛɛ organiser donc dɔ in o ye dɔ fɔ e ye o ma dɔ fɔ e est ce que e n'o bɛ se ka kɛ komi i ni Safi bɛ cogo min na parce que déjà c'est un choix ne nin ka kan choisir non ne yɛrɛ b'o jaabi ne ni Mary tɛ i b'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn fréquenter ou an bɛ ɲɔgɔn ye de o ni événement nana sisan n'an bɛ min proposer a ye an b'a fɔ a ye n'an ka baara kɛ donc Mary balo b'a ka o de la ne balo bɛ n ka micro de la ne ɲɛ t'a la i kan k'i mêler o la cogo min na a b'a ka wari sɔrɔ bolo min kan olu ka baara kɔrɔ de n bɛ jugu baro n bɛ nin baro n'a y'i ɲɛsin ne kelen ma ne tɛ sangala don min na don ne tɛ se ka concert kɛ don min don ne ni min bɛ ɲɔgɔn na n'o b'i diya dun Safi mɔgɔw don wa ko Safi mɔgɔw don wa Safi muso don wa voilà c'est-à-dire a ye min fɔ o de don agence bɛ yen nɔ bɛɛ kama yɔrɔ anw ni Safi bɛ jɛ ka baara kɛ i b'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ projet dɔw labɛn an bɛ artiste choisi an mago bɛ nin artiste na nin date in na ka nin fɛn kɛ i n'a fɔ artiste dɔw fana b'an ŋaniya an bɛ fɛ ka nin fɛn kɛ nin date in na mais an bɛ fɛ an ni agence in de k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana bɛ wele bila an ma karisa an bɛ fɛ an n'i ka jɛ ka nin kɛ i n'a fɔ an bɛ s'u ma cogo min na an bɛ fɛ an ka jɛ ka nin kɛ an ni Safi bɛ se ka baara kɛ bi sini ni Mariamba bɛ baara kɛ a tɛ foyi tiɲɛ au fait Thierno ye min fɔ anw yɛrɛ ŋaniya tɛ fosi ye artiste ninnu bɛ bɛn cogo di et puis min bɛ fɛn dɔ f'i ye artiste ninnu yɛrɛ caman bɛ yen nɔ ŋaniya jugu tɛ u kɔnɔ ka si ɲɔgɔn ma mais bɛnbaliya in fanba bɛ fanuw de la non je peux parler fanu nɔba bɛ bɛnbaliya Mary je peux parler non je ne suis pas d'accord là bɛna yɛlɛma sa ka kɛ français parce que ne filɛ ne français de quoi Aïcha mama yɛrɛ ka kuma parce que Mary i b'a dɔn ne bɛ ka nin kuma in diɲɛ don o don bɛɛ bɛ bɔ k'a fɔ de ko fanu wallahi n bɛ kali Ala la ne m'a fɔ ko fanu nɔ tɛ kɛlɛ in na dɛ mais fanu ta y'a la 5%. Ouais. A fɔ ko Safu y'o f'i ye bi dɛ. 15%. Non, wallahi fanu ye 5%. Artiste tɛ Mali la bi. Ne ni ne bɛ ɲɔgɔn na sa kan fila bɛɛ dɔnkilidala ye. Ko ne bɛ fɛ ne n'e ka kɛlɛ ka ban. Ko fani b'i imposer k'a kana kɛ. E y'o ye min? Ayi non e k'i jɔ n bɛ k'a fɔ min fɛ. Wallahi fanu tɛ. Parce que a mana ta diɲɛ cogo cogo la fani yɛrɛ tɛ micro ta. Fanu ye fanu de an t'u dɔn parce que fanu dɔ b'i kɔ i t'a dɔn yɛrɛ e t'a dɔn yɛrɛ a bɛ dégâts kɛ i t'a kalama
fan dɔw fɛnɛ b'i kɔ hali ni b'u dɔw bɛ fɛn dɔ kɛ e fɛ ko tɛ i diyaɲɛ ko tɛ i tɛ fɛ a ka kɛ mais o tɛ walahi ne bolo ka enquête min t'a sɔrɔ hali jeliw dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ou bien artiste dɔ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fɛ kɛlɛ ka ban mais u bɛ siran kɔfɛmɔgɔ ye n'o ye fanu ye non ne b'a fɔ min na ko fanu tɛ kɛ aw ka hakɛ to ba ye ne bɛ ka min fɔ n bɛ exemple dɔ di kɛlɛ in jubaju a bɛ jeliw yɛrɛ de ka so fɔlɔ fanu ye fo 3e position de fanu tɛna se k'u fara ɲɔgɔn kan k'a ye bɔ k'aw ka kɛlɛ ban mais e bolo fanu tɛ se ka ban fanu tɛ se ka fo ka diɲɛ ban parce que i ka fan dɔw bɛ olu t'i dɔn yɛrɛ mais n'i y'a ye nin ko in samalen don a tɛ ka ban est ce que nin kɛlɛ in tɛ aw fɛnɛ arranger 2e position moi personnellement mɔgɔ y'i yɛrɛ ye min ye i bɛ kuma o de kan a tɛ ne kɔni arranger ko parce que ko bezi parce que n bɛ segin a kan ye ala ye bɛɛ sɔn i sɔn cogo de la ala tɛ dawula di dɔw ma f'a ka lajarabaliya dɔw de d'u ma ala tɛ sɔn dɔw ka dɔn f'a ka ko dɔ de s'i ma i ka dɔn alhamdulillah ne da kɔnɔ dɔnkili yɛrɛ de y'a to ne dɔnna musicalement donc tu n'as pas besoin tuguni k'i bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ pour que i ka ye wa n'i y'a dan ne ma n'i y'a ye ne ko n ko jeliw yɛrɛ n'an bɔra jeliw la jatigiw bɛɛ b'a fɔ jeliw ka jatigiw la bɛɛ e ni mairie bɛ ɲɔgɔn na sa o 2 de ye hɔrɔn ye ne t'a kunna n t'a dɛnna ni mairie ye ne wele san dɔrɔn ka ne sɔn dɔrɔn e bɛ ne fara i kɔngira kan ne ni min man di e bɛ t'o nɔfɛ o tɛ fani ko ye jatigiw ani ɲamakalaw yɛrɛ de don faniw bɛ na plan min na o ye fo 3e position de donc mana wuli ko ta ko fanu tɛ parce que ni ne jɔra kan bi ko n bɛ jɔ jeli fɛn fɛn da la ka t'i deli fani jɔn bɛ se ka ne bali n ka di ye n ka dɔnkili de kama mais ne tɛ se ka diɲɛ ye ko parce que ko ne ni karisa de ka kɛlɛ kɛ o ça c'est impossible et puis fan dɔw yɛrɛ bɛ yen et puis fan dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ walahi olu bɛ ko dɔ kɛ u bɛ mɔgɔ min yɛrɛ fɛ o tigi t'a kalama o bɛ ka min kɛ o de kama fanu voilà o de la ne ko n ko fanu tɛ quoi fan dɔw bɛ yen et puis fan dɔw bɛ don i kun i bɛ kasi yɛrɛ de an bɛ fɛ aw ka nin ko in jɔ aw ka nin ko jɔ mɔgɔ dɔw ŋaniya ye man di a ye man di ɲuman bɛ fan na juguman b'a la nin b'a la sabalila b'a la donc o b'a la mais anw min yɛrɛ ye terrain kunkolo ye k'an yɛrɛ de bɛ kɛlɛ i mana mɛn fanu donna a la anw de kɛlɛla o n'aw ma kɛlɛ a tɛ kɛ o cɔrinɔ kɛ n'i ye safi ye safi anw bɛ safi dɔn quoi i n'a fɔ anw ye médiaw ye anw bɛ ninnu bɛɛ dɔn quoi safi ye mɔgɔ dumanba mɔgɔ ɲumanba don a dusukun ka ɲi sa min kuyate sa mariam ba bɛ ten mun bɛɛ de ye kelen ye mais mun de bɛ yen an bɛ fɛ de ko in de ka ban quoi o tɛla ne ye min fɛ e bɛ fɛ ka ne bɔ escalier sanfɛ ka ne bin duguma ayi min tɔgɔ fɔra yan sa ne ko k'o bila ayi e tɛ bin o ye o min ye ne sanfɛmɔgɔ ye parce que e sigilen filɛ yɔrɔ min anw bɛ na e wele ka maramba sigi cɔrinɔ sigiyɔrɔ ye o tɛla ne ye histoire dɔ fɛ e ma don la de ne ye fɛn dɔ fɛ e m'o mɛn a diɲɛ jɔn jɔ k'i bɛ fɛ ɲamakalaw ka kɛlɛ ka ban n'i y'a kɛ media ye fo ka saya s'i ma a tɛ ban o de la ne tɛ n jigida mɔgɔ si ka diɲɛ jɔn si ne tɛna maloya caméra la ka mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko kɛ n'i bɛ kɛlɛbaga ka ban dusukun na ni ala cɛmancɛ la mais jama ɲɛ de b'an na se tɛ n ye n bɛ nin ban o tɛ fara ne ka parcours kan ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ kɛlɛ ka ban kiri ka tigɛ a tigɛcogo jeliso bɛ yen kuntigiw b'an na ɲɛmɔgɔw b'an na wa ka taa an na sigi ten tɛ dɛ karisa e de ye nin kɛ ni ɲɔgɔn 2 ka na kɛ yan tuguni nin man ka kɛ jeliya la karisa kana segin nin kɛ e de jo b'a la kɛlɛ tɛ kɛ tuguni hali n'a bɛ kɛ a bɛ cucu an ka jelikɔrɔbaw a bɛ komi appel de lancelen don sisan nin message fort nin message fortlen ba de ye vraiment a ye nin yɔrɔ partager jelikɔrɔbaw an ka ɲamakalakɔrɔbaw a sera aw ka aw sen don nin na ten a sera aw ka aw da don nin na ten a sera aw ka aw ŋaniya don nin na ten an ka denmisɛnnin ninnu ka se ka bɛn n'o tɛ don dɔ la an bɛna an bolokɔniden ɲɛsin aw ma et puis ne m'i ka kuma tigɛ o mɔgɔkɔrɔba minnu kan ka kɛlɛ ban parti pris camanba bɛ olu yɛrɛ fan fɛ ne filɛ Mali sigi ni bi cɛ concert ko la ka to ka déplacer n ka génération bɛ se k'a fɔ hali dugumata bɛɛ b'a kɛ dɛ mais depuis ka ne bila concert sunukuraw fɛn o fɛn événement o événement ne bɛ mɔgɔkɔrɔba bɛɛ kan n y'a filmer o ma filmer bigo mani bilo la mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ na dɔw tɛ na dɔw yɛrɛ ta bɛ kɛ u bɛ t'o la u tɛ na dɔ in ta la donc aw minnu kan k'a dabila a fɔ ko k'a dabila n'aw yɛrɛ ye tilali kɛ a ma nɔgɔn quoi. nin yɔrɔ in na i b'a dɔn émission in kɔnɔ an magalen filɛ fɛn dɔ la bi qui est très important Thierno bɔra k'a fɔ sisan an bɛ deli ka kuma ɲɔgɔn ye an bɛ se ka mun de kɛ pour que ka bɛn la na ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mais ne bolo nin ye bɛɛ de kungo ye k'a daminɛ ministère de la culture la
fédération minnu bɛ culture kɔnɔ ani ɲamakala kɔrɔba minnu bɛ yen bɛɛ de kan ka interpeller nin yɔrɔ in na parce que yɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka ko dɔn ka tɛmɛ kotigi yɛrɛ kan Safi bɛ nin milieu kɔnɔ ɲamakala don kɔrɔbalen o n'a dugumamɔgɔ a bɛ bɛɛ dɔn donc o kama a y'a da maga fɛn fila la o yɔrɔ in c'est très important a ko mankan in sababu fɔlɔfɔlɔ ye u yɛrɛ damaw ye an'u kɛrɛfɛmɔgɔw ni jatigiw yɔrɔ problème ba de bɛ yen yɔrɔ in na donc n'i bɛ ko ɲɛɲini i b'a ɲɛɲini a sun kɔrɔ n'i y'a ye ne da magara Fanu na peut-être a y'a fɔ cogo min na Fanu ta bɛ se ka dɔgɔya la mais yɔrɔnin min bɛ yen n'an b'o fɔ Fanu ye o ye mun ye parce que i bɛ taa sɔrɔ souvent artiste yɛrɛ b'a dɔn n'i ye dɔnkili da a ka di mɔgɔw ye mais ni kɔrɔmatigɛli donna a la dɔrɔn Fanu bɛ girin o fɛnɛ kan ni tɔw ye donc des fois o bɛ mɔgɔw pousser dɔw yɛrɛ bolo n tɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ fo n ka dɔ ta k'o clasher ou bien n ka dɔ ta k'o dɔgɔya donc o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ na ni artiste pousser ka bila ne ka kuma tun b'o yɔrɔnin de nɔfɛ mais nin yɔrɔ in na ne kɔni b'a dɔn mankan ninnu bɛ se ka ban ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la an sanfɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye ɲɛmɔgɔ ye a y'a fɔ cogo min na olu ka parti pris ko in dabila ka bɛɛ kɛ kelen ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲamakalaya kɔni a jɛlen de don sariyaw de b'a la ni min ye min kɛ n'o y'o jalaki ye tɔgɔtigiya t'o la i ye sari bɛ i tɛ sari o t'a la o ka wele k'a fɔ karisa ye nin min kɛ ni ɲɔgɔnna fila wɛrɛ kana kɛ tuguni nin tɛ jeliya kɔnɔ min ta ye jo ye o ka jo ka d'o ma min ta ye jalaki kɛlɛ in bɛ fɔ k'a ban pewu hakilina dɔ bɛ ne la buna hadamaden bɛ baara o baara la hali n'i kunkolo bɛ kabanɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a ye baara n'a donna baara in na ɲa n'a kɛra sɔgɔmada kelen de kan ka bonya il est temps den ka ba dɔn dɔgɔ ka kɔrɔ dɔn kɛlɛ bɛɛ bɛ yen ne bon dɔgɔ dɔw bɛ yen olu fɛn tɛ quoi hali ni n y'o de fɔ hali ni biliyari b'i bolo f'i ka dɔn nin kɔrɔ de ye an bɛ baara min na a donna na ne ɲɛ a bɛ fɛn dɔ kɔni dɔn a la ne tɛ fɛn min dɔn a la tata ne min fɛnɛ ka kuma o fɛnɛ yɔrɔ tigɛ kɔrɔ dɔw de fɛnɛ b'an ka milieu kɔnɔ hali ni kolongolo duguma olu ye n'u ni t'i fɛ u tɛ bonya fɛ o fɛnɛ b'a la éducation de base c'est très important o dɔrɔn de don ne kɔni ye ko in kɛ o de ka segin ka na Safi ka kuma na ani an ka seli foli la ne hakili b'a la 15 ans bugu terrain ba kan ni seli kun kɛra a y'a sɔrɔ an tɛ nin bɔ kosɛbɛ jeliw kun bɛ fara ɲɔgɔn kan c'est vrai parti pris ko kun tɛ u bɛ depuis sɔgɔma ou bien depuis wulada fɛ fo sufɛ u bɛ fɔli kɛ i b'a sɔrɔ Mali jeli kɔrɔba bɛɛ kun bɛ Mali denmisɛnnin bɛɛ kun bɛ a tununa de wa ou bien a dabilala de wa ou bien bɛnbaliya in de kelen don k'a dan sigi a ko la bon o tununa a mɛnna dɔɔni dɛ kɔsa in na a nana kun ko jarilen mu ye ne yɛrɛ de kɛ o présidente ye i t'i miiri kɔrɔbalen si ma jalu ninnu kanja ninnu u bɛɛ tun b'a la jelikɔrɔba minnu bɛ Paris bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ye ne de kɛ yan ta présidente ye an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o 15 ans bugu fɛn kelen na tuguni k'a fɛn kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ sa min y'o fɛnɛ tiɲɛ ne b'a kɔnɔ ne man di minnu tɛ fɛ ka ne olu bana k'u tɛ don a la donc a ma nɔgɔn quoi. Ne bolo nin ko in c'est très simple ne y'o de fɔ n ka kuma la Mimi n ko foyi tɛ mun tɛ ban ne dalen b'a la nin ko in bɛ ban inchallah parce que hali a tɛ dɔgɔkun fila bɔ ne yɛrɛ ni jeli kɔrɔba dɔ tun bɛ kuma la ne ye nin question kelen posé a kun ko mun de la an ka jeli denmisɛnninw na aujourd'hui mankan ka ca la kosɛbɛ n est-ce que olu nɔ tɛ wa est-ce que u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la mais Safi ye kuma dɔ fɔ qui est très important parce que tant que ɲɛmɔgɔw olu fana u ye danfara don jeliw ni ɲɔgɔn cɛ a b'an ka gɛlɛn quoi a b'an ka gɛlɛn donc mais je pense que ni problème donna solution ka teli ka sɔrɔ a la et puis tata fana ye kuma dɔ fɔ il faut que milieu bɛɛ kɔnɔ a kɛra artiste ye o a kɛra milieu fɛn fɛn i nana mɔgɔ min sɔrɔ a la f'i k'a dɔn nin y'i kɔrɔ de o ye diyagoya de o hali sɔrɔsiya bɛ ten o i donna sɔrɔsiya i kɔrɔ i b'u bonya de n'i ma sɔn i bɛ puni bon artiste aujourd'hui Mali artiste ka domaine na ce n'est pas bien organisé quoi mais fo artiste yɛrɛ de ka organisation kɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn sɛbɛn u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ n'i nana karisa sɔrɔ o y'i kɔrɔ de i b'a bonya sira bɛɛ kan o la n'o kɛra ɲɔgɔn faamuyali bɛ na donc o de problème bɛ bi mais moi je pense que foyi tɛ se ka nin ko ɲɛ ni sigi ka fɔ tɛ et puis kɔrɔbalen ninnu jeli kɔrɔba minnu bɛ yen u ka n'u bolo jigin parce que n'u bolo jigin c'est très grave ni anw taara bi minnu bɛna Safi ninnu kɔ olu fana bɛ tɛmɛ ni nin sira de donc a bɛna se waati dɔ ma 50 ans plus tard 60 ans plus tard o b'a sɔrɔ solution tɛ se ka sɔrɔ a la bilen donc je pense que c'est le moment solution ka sɔrɔ a la an ka artiste ninnu filɛ ninnu bɛɛ bɛ se dɔnkili la i b'a ye aujourd'hui aux États-Unis i bɛ américain artiste u yɛrɛ
yɛrɛ dama bɛ featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ yɛrɛ ɲina mun n'o tɛ caya Mali la yan a b'i u kanu don ɲɔgɔn na a b'a to an ka Mali culture bɛ sankɔrɔta et puis Mali la i b'a ye Grammy Award ka ca Mali la ka tɛmɛ sous région bɛɛ kan Mali la Grammy Award min b'an bolo a ka ca ni 11 mais an bɛ giri Nigérien minnu ni Ivoirien minnu ka a man ca olu ka dugu la donc o b'a yira an ka culture ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ wa Mali dɔrɔn de la i b'a ye fɔlisen mun bɛ Mali la a ka ca ni fɔlisen caman ye a si tɛ kelen par exemple n'i taara wɔlɔfɔ jamana ka Sénégal ni olu y'u ka fɔli kɛ i b'a dɔn nin ye wɔlɔfɔ fɔli n'i taara Laginɛ n'olu y'u ka Laginɛ fɔli kɛ i b'a dɔn nin ye Laginɛ fɔli n'i taara Côte d'Ivoire i b'a dɔn mais Mali la i bɛ kɔrɔbɔrɔw ka fɔli mɛn i b'i ɲininka nin ye yɔrɔ jumɛn fɔli ye ni Mali fɔli ye i bɛ jeliw i bɛ maninkaw ka fɔli mɛn i bɛ fila dɔnkili mɛn i bɛ sɛnɛfɔ wasolo donc vous voyez comment an ka culture nafa ka bon bon n'an ka artistes yɛrɛ farala ɲɔgɔn k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn wallahi an bɛ fɛn sɔrɔ mun tɛ nin artiste yɛrɛ b'a nafa caman sɔrɔ et puis a bɛ se ka na ni hɛrɛ caman ye ne kɔni b'a dɔn kɔni merci Thierno Mairie ni e sera ka ne bɛna min proposer ni e sera k'a kɛ i b'a tɔgɔ duman sɔrɔ i b'a award sɔrɔ hali min tɛ Mairie a tɛ se min tɛ se Thierno tɛ se non parce que e bɛ ka ko in kɛ ko nɔgɔma ni fɛn sugu dɔ de ye a ka jugu koyi ne tɛ ka kuma fɔ bilen ne faamu ko minnu bɛ ɲini ka don jamana Mali artistes ka kɛlɛ donna jamana de la Mali tilalen don fila ye de Mali yɛrɛ dɔrɔn de ka bɔ yen u ye avion de ta an ka kɛlɛ ye avion de ta ka taa jigin Abidjan ka taa jigin Lajinɛ ka taa jigin Faransi donc fɛn dɔ de don Ichimila Safi mais al'o bɛɛ la Safi je pense qu'a bɛ se ka kɛlɛ o mais Safi ko k'i Safi hakili la k'i ka kuma fɔ e ka Mairie sigi a kɔni sera k'a kɛ mɔgɔw bɛ avion ta ka bɔ minnu bɛ ka bolomafara kɛlɛ in kɛ sisan ko ka kɛlɛ de ban Mairie k'i cɛ siri o la mɔgɔw bɛ avion ta ka bɔ Côte d'Ivoire ka na u bɛ bɔ Laginɛ ka na u bɛ bɔ Sénégal ka na u bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na ko parce que ko Safi bɛ nin concert in na a ko k'a tɛ se ka kɛ ko Maramba bɛ nin concert in na ko Bigini bɛ nin concert in na ko ani jɔn tuguni Babani Kɔnɛ bɛ nin concert la ko Mairie de filɛ ka nin bɛɛ dalajɛ ɲɔgɔn kan ko an ka quartier kelen mɔgɔ bɛɛ bɔ yen nɔ e ye Mali kɛ i b'a fɔ k'a bɛɛ y'anw de ye o mais Mali bɛ anw de bolo sisan a b'aw de bolo koyi Safi Mali tɛ ninnu de bolo sisan e filɛ k'o min fɔ nin ye o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ hali kɛlɛ in ma ban donc Safi y'a fɔ cogo min na n'an bɛ kɛlɛ in ban an k'a ban dugumana la ka na sanfɛla la n'o tɛ n'i ye concert organisé bi ninnu fɛn fɛn filɛ nin c'est des professionnels Safi m'o de f'i ye sisan n'ale taara Sumuna hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ 10 bɛ yen a nana min kama ale b'o de lajɛ a b'a ka baara kɛ a bɛ taa a bɛ bonya kɛ bon bi n'i ye concert organisé ka Safi wele ka Maramba wele ka Bingi wele ka bɛɛ wele hali ni bɛɛ nana nin bɛɛ bɛ na u kan ka dɔnkili min da u b'o dɔnkili da u ka faniw ye o bɛ taa mais ni kɛlɛ banni tɛ kelen ye dɛ et puis bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko joli tɛ sumaya nɛn kan voilà donc kɛlɛ in an k'a ɲɛɲini dugumana la n'an b'a ɲɛni fɛ an k'a ɲɛɲini dugumana la jelikɔrɔba minnu bɛ yen nɔ ani culture kɔnɔ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu ka fara an kan Cɛru n'a fɔ foyi tɛ yen mun tɛ ban ni an bɛɛ jɛra k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an ŋaniya kɛ kelen ye nin ko in bɛ ban inchallah merci Mairie Safi kuma Safi kana heureux sa kuma kuncɛ kuma na ko an bɛ ɲini ka se a banyɔrɔ la ɲɔgɔn ala ma kuma bɛɛ fɔ ye dɛ heure banna baro jara an ma foyi yɛrɛ fɔ kuncɛ kuma na Safi i bɛ se ka mun fɔ i ka concert bɛna taa n'i ka projet kan bon k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni ala ye seli dugujɛ yira parce que an tun ɲana seli ye le 10 ye o de kama an ye le 11 12 fɔ bon a bɛ ka fɔ sisan ko seli ye le 9 ye bon a fila la a mana k'a fɛn fɛn ye concert in kɔni ye seli dugujɛ a n'a dugujɛ filanan ye ni ala y'a yira n na n'a kɛra le 9 ye le 10 le 11 ye concert in ye ni ala y'o yira n na inchallah seli dugujɛ ta o bɛ kɛ palais berger la donc a dugujɛ filanan o bɛ kɛ Sheraton na ni ala y'a yira n na k'a fɔ faransikaw fana ye ko n bɛna le tuguni le 23 an bɛ festival la Paris inchallah ala k'o yira jouer kuma kuncɛ kuma na ok min b'i yɛrɛ fo seli ma fɔ ko o bɛ ka nɔgɔya dɔn n'o tɛ a kɔni ka di ne ye ka taa jɛmɛ sigi an ka da la koyi seli don non ne bɛ sɔn ka taa tuer ka kɛ heureux Safi ko k'a bɛ heureux ne tɛ heureux d'accord min vraiment an bɛ foli de lase jamanaden bɛɛ ma an b'a fɔ an ka jamana hali bi ala ka suma ala ka bɛn na an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye développement jamana bɛ développer a fɔlɔ ye bɛn de ni bɛn tɛ yen dɔrɔn développement a ka gɛlɛn bon o ye secteur bɛɛ ye même artistes ka yɔrɔ ni bɛn tɛ a ka gɛlɛn donc je pense que an bɛ an cɛsiri a ko la hali bi et puis k'a fɔ seli mun ni a bɛ ka se ala k'a don yira an na
selima saga ko o de ko gɛlɛya bɛ dɔɔnin a bɛ dugawu kɛ ala ka caman parce que anw ka sogo ko ka bon anw ye fulaw ye ni sogo duman tɛ yɔrɔ min na anw tɛ kɛ yen quoi donc je pense que ala ka selima saga ko nɔgɔya dutigi bɛɛ ye an b'o dugawu de kɛ sanga ni waati bɛɛ parce que san bɛɛ n'a réalité don bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ réalité mun na bi embargo b'an ka jamana kan gɛlɛya b'an ka jamana kan nka nɔgɔyaba ye ala ye a kɛra k'anw de to balo la an b'a assumer an b'a affronter inchallah a bɛ tɛmɛ fana donc ala ka seli jira an na ala k'an ka laɲiniw sabati merci Tata Dramé ma kun cɛ kuma na i bɛ se ka mun de fɔ i ka denmisɛnnin jeliya la i ba bɛ ka kala sɛbɛn i ba la ne bɛ kala sɛbɛn n ba la ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo yarabi cɔrɔ y'a fɔ cogo min ala ka seli don jira n na k'an si tɛmɛ a kan ala ka mama ka concert don jira n na wara gang non anw dafalen no an falen no an bɛ se an bɛɛ bɛ se badenu kana se o yɔrɔ in na ye dɛ non an b'u ɲimi n'u sera yen dɔrɔn an b'u sen kari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo ala ka concert bɛɛ lajɛlen jɛ ala ka bɛn minɛnko nɔgɔya ala ka bɛn nati ne bɛ n ba yɛrɛ fo nin yɔrɔ la i bɛ tugu mɔgɔ caman kɔ a dakɔnɔ dɔnkili nɔfɛ a y'a ɲɛɲini cogo min fana k'a ɲɛɲini ka se ten tɔ ale sera cogo min a bɛ niveau min na a ma n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min se de y'a se recherche ni se a n'a ɲɛɲini ɲuman ka se yen nɔ donc an fana bɛ dugawu kɛ an ka se mama ka niveau la an bɛ dugawu k'a yɛrɛ a bɛ dɛmɛ min na ka ɲɛsin an ma ala ka sara a ka di mɔgɔ caman ye bi n y'o de fɔ anw filɛ nin Mama Safi kɔ tantɔ a ka di mɔgɔ caman ye o n fana ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u dege n bɛ se min na i fana ka ɲɔgɔn kɛ bɔn ni juguya bɛ a tɛ yen bɔn juguya t'ale ta la et puis ale kɔnɔ jɛlen dɔn ye a bɛ dɔnkili duman d'a ma ala ka muɲu n'a sabali di aw yɛrɛ ma mairie kuma kuncɛ kuma na teliya la a ka projet ani Safi ka concert a organisation na ko bɛ cogo di Safi bɔra k'a fɔ cogo min na yɔrɔ san tɔw la sɔsɔli bɛ kɛ seli fitini de la mais ɲinan ta in fili donna seliba la dɔɔni dɔw ko le 9 dɔw ko le 10 bon minnu ko le 10 anw yɛrɛ kun taara o de fɛ o de sera kan o de la an y'a fɔ ko concert le 11 12 mais ministère des affaires religieuses yɛrɛ ye communiqué kɛ bi parce que commission tun siégera bi olu ye jaabi bɔ k'a fɔ ko Mali la seli le 9 donc ce qui veut dire que concert grand public ni o bɛ kɛ le 10 palais Bada la o ye seli dugusajɛ fɔlɔ ye maintenant seli dugusajɛ filanan o de ye VIP ye o de la i tun bɛ k'a fɔ ko double concert y'aw dabaliya ban a kana aw dabaliya ban n'i y'a ye Safi dara a yɛrɛ la ka double concert lancer a b'a dabɔ fɛn damadɔ de kama a bɔra k'a fɔ sisan jeli milieu la a bɛ courage don mɔgɔ wɛrɛw la k'a ɲɔgɔn kɛ artiste fɛnɛ fanga y'a kanubagaw de i ye dɔnkili duman da cogo cogo talent kɛr'i la cogo cogo kanubagaw de b'a jɛ i bolo n'i y'a jateminɛ Safi ka dɔnkili bɔlen ka ca et puis live la yɔrɔ artiste bɛɛ tɛ se live la mais alhamdoulilah a bɛ se ka min kɛ studio kɔnɔ a b'a kɛ live la bɛɛ b'a ye donc raison pour laquelle a ye double concert in lancé grand public fanu ni kanubagaw bɛɛ ka bɔ seli dugusajɛ palais Bada la o bɛ kɛ n'o bɔra yen grand VIP o tigi ye 50 000 couple ye 100 000 dɔw fɛnɛ b'a fɔ peut-être a ka ca dɔw b'a fɔ a man ca mais fo an ka valeur de don an ka artiste la i b'a ye an mana artiste international wele n'u nana ni tigɛ kɛra 100 000 n'a kɛra hali 200 ye mɔgɔw bɛ bɔ mais munna an yɛrɛ ka artiste an tɛ se ka kariya ka 100 000 50 000 don olu la b'a dɔn n'i y'a ye a fɛnɛ y'a kɛ a dalen b'a ka fanu na donc bɛɛ ka bɔ u ka n'u ka artiste kunna wolo seli dugusajɛ fɔlɔ ani filanan merci Miri an ka foli b'an ka invité u ka nali la an ka foli bɛ an ka public fana ye Miri y'a fɔ cogo min na ko an bɛ valeur don kɔfɛ artiste la cogo min na an ka valeur don anw yɛrɛ taw la ten olu mana nafa sɔrɔ u bɛ na n'a ye anw de bari anw de bɛ kunna wolo sɔrɔ nka a tɛ taa bɛn fana kɔ an bɛ segin ka na bɛn yɔrɔ la an b'a ɲini an ka jeliw n'an ka artiste fɛ u ka bɛn anw ye jɔyɔrɔ olu de ye olu de bɛ anw ɲɛnajɛ olu de bɛ conseil di anw ma ni anw kɛlɛla olu de bɛ n'a fɔ ko a ye kɛlɛ ban n'olu kɛra kɛlɛtigiw ye kunfɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ anw na donc an bɛ bɛn ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye vraiment u k'u sen don nin na walasa an ka denmisɛnnin ninnu bɛ se ka bɛn kɛlɛ in ka dan yan kɛlɛ in kana kɛ génération ko ye parce que adamaden an si la an ka culture ye nin de ye Mali dɔnnen don ni bɛn de n'i y'a ye jamanamɔgɔ wɛrɛw bɛ na k'u bɛ n'u da don anw ka kɛlɛ la anw de ma bɛn donc an bɛ bɛn ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka muɲu ni sabali di bɛɛ lajɛlen ma ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma nin ko in ka ban an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn lundi renouveau biko dɔ kɛnɛ kan aw ni ce an lajɛli la aw mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ aw bayi bayi a demain an bɛ ɲɔgɔn heureux a y'a partager Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima.
daka amini kadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa umini kadi dambe jiwjela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalempa umini kadi jidaka jiwjela sambalanyo amini kadi jidaka dambe poisson gazima umini kadi daka amini kadi wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, CMF Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalagno, Jiwjela sambalanyo amini kadi. Ni be content, ni ami be sewa, ni ami be joie, iduni ele misere bana. Basondame, papa nana kabo bana yola dame dama. Oduye buru ke la kondanali, de una na kabo tolondi ala dame dama. Oduye wolo de una konta kontale, maninga wo basondame. Fila wo basondame, Senevo wo basondame, Baba wo basondame, Dongubu wo basondame, Hena basondame, Marakalu wo basondame, Suragalu wo basondame, Damashilu wo le, Kamele Damaragani godina basondame, a Côte Pays, a Orange Pays, a Besoro, Damatemendiala. Produit par Cime Agroalimentaire.